Natin sila alam sa tracker ron guys. Mag-repair ta niyang center bracket sa bugi guys. Yang pugong sa tunga guys ba para di mo tihad. Ug mao niyang naputol guys sa pwede ng taya. Ito yung puli na center bracket guys sa bugi. Per pillar niya siya guys. Di guys ato sang katingong guys. Nara guys oh. Di guys ato ang na tawag guys. Nara guys oh. Ngit-ngit lang guys. Okay naman to sila alam. Sige guys ato sang solero guys. First pass pa ni guys. Atuwalis kantasan guys. Sa track guys, kay welding guys. Sahay, mag-aon yung baga guys. Weld na guys. Piga, sumana itong back weld guys. Welding solid na to guys. Naraw ito. Puro ni kantas guys, round. Huwag na back weld na ito ni guys. Diri sa ko guys, bye bye.